Hello, what's up mga ka-OE? So, di ato karon sa dagat, kay gaplan man mi pagkagahapon nga manglukot mi, kay gipanggutom. So, kauban akong pagumangkon, nangani, kaon lang mi, samtang ang akong ati, kailangoy-langoy sab, kay mamatipugyan mo og lukot. So, ako kay kapoyan naman ko karon maglang ligo-ligo dagat, ganan ko pa dagat, pero di ko maligo, magkangkaon ako ba, tigabhab, tigurot sa baon, ika kanamon sudangan ha kay gabawon ra ko og sardinas while waiting sa lukot. Nakain lukot kay gamay ra sa dan nakuha, kasagaran dito sa lawom naman na kami kay nanon mi sa mabaw sa makaya ra nga di mi malumos ba. So kaunta na kauntang tanan